मोहतरम नाज़रीन, कभी तुमने गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ गलत होने के बावजूद भी कोई रुकावट नहीं आती। न रास्ता बंद होता है, न हालात पलटते हैं, न कोई अंदरूनी आवाज टोकती है। बस इंसान चलता जाता है, हंसता भी है, मसरूफ भी रहता है, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा दुख, एक बेनाम सी बेचैनी खामोशी से पुलती रहती है। और वो खामोशी अजीब होती है, न सुकून देती है, न चीखने देती है। क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ ठीक लगना असल में सब कुछ ठीक ना होने की अलामत हो? क्या कभी ऐसा होता है कि अल्लाह इंसान को गड़ा कर नहीं रोकता बल्कि चलने देता है? क्या हर खामोशी रहमत होती है, या कुछ खामोशियां इंसान की समत आहिस्ता आहिस्ता बदल देती हैं? क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम गलत रास्ते पर हो, मगर कोई दर्द, कोई थकन, कोई झटका तुम्हें वापस नहीं मोड़ रहा? और अगर इंसान को टोकना बंद हो जाए तो क्या ये आसानी है या सबसे खतरनाक मरहला? जरा अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करो जब न हालात ने रोका, न लोगों ने, न दिल ने शोर मचाया। बस एक खामोश बहाव था जो तुम्हें जाने कहां ले जा रहा था, और तुम चलते रहे, ये सोचे बगैर कि ये खामोशी किस कीमत पर मिली है। अगर तुम इस खामोशी के मतलब को वाकई समझना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि कुछ खामोशियां क्यों खौफनाक होती हैं और ये किन लम्हों में आती हैं, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक रहना, क्योंकि आखिर में जो बात सामने आएगी वो तुम्हें रखने पर मजबूर कर देगी। अक्सर इंसान ये समझता है कि खतरा तब होता है जब जिंदगी हल जाए, जब नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, या हालात अचानक अलट जाएं। मगर असल खौफ वहां से शुरू होता है जहां कुछ भी टूटता नहीं, सब कुछ चलता रहता है, और इंसान को ये वहम हो जाता है कि सब ठीक है। अंदर की हसासियत कम होने लगती है। जो चीज पहले बेचैन करती थी अब मामूल लगने लगती है। जो बात पहले शकवा बनकर आंखों में आ जाती थी अब दिल में ही दब जाती है, और इंसान समझता है कि वो मजबूत हो रहा है, हालांकि असल में वो अंदर से दूर होता जा रहा होता है। ये खामोशी इस वक्त गहरी हो जाती है जब इंसान को मिलने वाली नियमत उसे अल्लाह के करीब करने के बजाय उसे खुद पर मुतमईन करने लगती है। जब आसानी शुक्र के बजाय गफलत बन जाए और सहूलत जवाबदही के बजाय आदत बन जाए, तब इंसान की समझ बदलती है, मगर उसे महसूस नहीं होता। तुम सुबह उठते हो, वक्त पर निकलते हो, दिन पूरा हो जाता है, हंसी भी आ जाती है, मसरूफियत भी रहती है, मगर दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी मुसलसल मौजूद रहती है। न इतनी तेज की चीख बन जाए, न इतनी कम की नजरअंदाज हो जाए, बस इतनी कि इंसान खुद से नजरें चरा ले। ये वो वक्त होता है जब इंसान गलत को गलत नहीं कहता, इसलिए नहीं कि वो दरस्त है, बल्कि इसलिए कि दिल में वो हसासियत बाकी नहीं रहती। ज़मीर थुकता नहीं, खामोश हो जाता है, और खामोश ज़मीर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। रोज़मर्रा के फैसले जो पहले रख कर होते थे अब बगैर सोचे होने लगते हैं। किसी को तकलीफ पहुंचा दी तो दिल ने शोर नहीं मचाया, किसी हद को पार किया तो अंदर कोई खचाव महसूस नहीं हुआ, और इंसान ये समझ बैठा कि शायद वो मजबूत हो गया है, हालांकि असल में वो अंदर से सुन्न हो रहा होता है। ये वो मरहला है जहां इंसान को टोके जाने की आदत खत्म हो जाती है। न हालात रोकने आते हैं, न लोग, और सबसे अजीब बात, न दिल खुद को रोकता है। कुछ लोग उस हालत को सुकून कहते हैं, कुछ उसे पख्तगी समझ लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये वो मकाम होता है जहां इंसान गलत समत में भी आसानी से चल सकता है, क्योंकि अब रास्ता मुश्किल नहीं लगता। इंसान कहता है मैं ठीक हूं, मैं संभल जाऊंगा, मगर ये नहीं देखता कि वो किस हद तक खुद से दूर आ चुका है। जब एहसास कम हो जाए, जब अंदर का शोर खत्म हो जाए, तो खतरा बाहर नहीं अंदर पैदा होता है। यहां तक पहुंचने वाला इंसान चीखता नहीं, मदद नहीं मांगता, शकवा भी नहीं करता, बस चलता रहता है, और यही मुसलसल चलते रहना सबसे डरावनी अलामत बन जाता है। ये खामोशी सिर्फ दिल के अंदर नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के रवैयों में इतरने लगती है। बातें कम हो जाती हैं, रदेमल हल्के पड़ जाते हैं, और जो चीजें कभी अंदर हलचल मचाती थीं अब उन पर इंसान बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। घर में कोई नाराज हो, रिश्ते में कोई दुराड़ पड़ जाए, या कोई अपना दिल दिखा बैठे, तो इंसान महसूस तो करता है, मगर इस एहसास में वो शिद्दत नहीं रहती जो कभी इंसान को रुकने पर मजबूर कर देती थी। और यही वो मकाम होता है जहां इंसान कहना शुरू कर देता है चलो कोई बात नहीं, सब ऐसे ही होता है। ये जुमला बज़ाहिर बहुत आम है, मगर अंदर से ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है, क्योंकि जब हर बात कोई बात नहीं बन जाए तो फिर वाकई कोई बात बाकी नहीं रहती। काम की जगह पर भी यही हाल होता है। गलत बात नजर आती है, मगर इंसान नजरें फेर लेता है। दिल कहता है कि कुछ ठीक नहीं, मगर जबान खामोश रहती है। और ये खामोशी किसी मजबूरी की नहीं होती, ये खामोशी आदत बन चुकी होती है। इंसान खुद को ये कहकर तसल्ली देता है
میں کسی سے نہیں الجھتا، میں برداشت کر لیتا ہوں، میں حالات کے ساتھ چلنا سیکھ گیا ہوں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ وہ حالات کے ساتھ نہیں، حالات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ خاموشی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں جگہ بناتی ہے، بالکل اس طرح جیسے کوئی سایہ دیوار کے ساتھ ساتھ لمبا ہوتا جائے، اور انسان مصروفیت میں یہ دیکھ ہی نہ پائے کہ روشنی کتنی پیچھے رہ گئی ہے۔ شروع میں یہ خاموشی صرف لمحوں میں آتی ہے، کبھی نماز کے بعد، کبھی دعا کے دوران، کبھی رات کو سوتے وقت دل کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کو ہے مگر الفاظ نہیں ملتے، اور انسان یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید تھکن ہے۔ پھر یہی خاموشی فیصلوں میں شامل ہو جاتی ہے، ایسے فیصلے جو کبھی سوچ سمجھ کر ہوتے تھے اب بس ہو جاتے ہیں، نہ دل رکھتا ہے نہ دماغ سوال کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر کا خوف بھی مدھم ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس رہتا ہے مگر اس احساس میں درد نہیں رہتا، اور جب درد ختم ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ مضبوط ہو گیا ہے، حالانکہ اصل میں وہ سن ہو رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، رشتہ بھی ہے، کام بھی ہے، گھر بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مگر دل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور انسان اس خلا کو نام نہیں دے پاتا، بس اتنا کہتا ہے پتہ نہیں کیوں دل نہیں لگتا۔ یہ خاموشی انسان کو چیخنے نہیں دیتی، یہ آنسوؤں کو بھی اندر ہی روک لیتی ہے، نہ انسان ٹوٹتا ہے نہ سنبھلتا ہے، بس لٹکا رہتا ہے ایک ایسی حالت میں جہاں نہ آگے کا راستہ صاف دکھائی دیتا ہے نہ پیچھے لوٹنے کی ہمت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس خاموشی میں انسان کو اپنی حالت ٹھیک لگنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کم از کم کوئی مسئلہ تو نہیں، کم از کم زندگی میں ہلچل تو نہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بعض اوقات ہلچل کا نہ ہونا سب سے بڑی وارننگ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ چیزیں چھننے لگتی ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی تھیں۔ سب سے پہلے دعا کا ذائقہ جاتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، دل شامل نہیں ہوتا۔ پھر عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، چھوڑتا نہیں مگر جی بھی نہیں چاہتا۔ پھر رشتوں میں وہ گرمی نہیں رہتی، لوگ ہوتے ہیں مگر قرب نہیں ہوتا، اور آخر میں انسان خود سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خاموشی انسان کو گناہ پر نہیں کھینچتی، یہ اسے احساس سے محروم کر دیتی ہے، اور جب احساس مر جائے تو انسان غلط کو غلط کہنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان ہنستا ہے، کامیاب دکھائی دیتا ہے، مگر اندر کہیں ایک مستقل بے چینی پلتی رہتی ہے۔ انجام یہ نہیں ہوتا کہ اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خود پر چھوڑا جانا سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، راستے ہوتے ہیں مگر منزل واضح نہیں ہوتی، اور وقت گزرتا رہتا ہے مگر اندر کچھ جمتا نہیں۔ یہی خاموشی اگر ٹوٹ نہ جائے، اگر انسان رک کر خود کو نہ دیکھ لے، تو آہستہ آہستہ وہ انسان بن جاتا ہے جسے سب کچھ مل چکا ہوتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کے لیے سب کچھ دیا گیا تھا۔ یہ انجام خوفناک اس لیے نہیں کہ اس میں شور نہیں ہوتا، یہ خوفناک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں چیخ بھی سنائی نہیں دیتی۔